अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्स्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलन्तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छद्वाद्यदच्चादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूष रूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत् प्रक्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कला कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि त्वमहिम महिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते तत् प्रत्यग्रधाराधर ललितकलायावलिकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजलदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्द सन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकालये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदा वहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चे जीविताः कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसाद्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्तन्निःशेष निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं चक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थं व्यर्थं व्यर्थमर्तिव्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपति मधुरे चेतना स्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एव यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्कराधीश्वर विनियमनौ विश्वतेजोहराणां
तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवत् शब्दमुख्याश्रयोऽस्ति इति श्रीमन्नारायणीये भगवन् महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितल्लो हसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गद कङ्कणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहु चतुष्क सङ्गत गदा शङ्कारि पङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चि लाञ्छित लसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुज द्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तन् कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावक रामणीयक कृतैवेयं परेष्व स्थिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तन रसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता मनोज्ञतानवसुधा निश्यन्द सन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्यः प्रेरते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्च्यत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्द मूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् वृषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्यतस्वधर्मचरणं यत्कर्म कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्यपलय्य यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत् तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सतत स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याश्चर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपतेत्तवाप्युचित्ततामा यान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम
धीरसाद्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गतक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते। मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मकतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्भात चरि चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् आशेषक्लेशौघन्न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनैर्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुष वचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरात्मद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधो यद् बोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विदूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुगमं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तो करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूत प्रभूतादिव्याधि प्रस प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलित बहु हर्षाशुनिवहः बहु गलित बहु हर्षाशुनिवहः यथा विस्मर्या दुरुपशमपीडा परिभवन् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् आकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो भवद्भक्तोतस्तं सं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयादहं तावदेव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरःक्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि निवसान् यथा शक्तिव्यक्तन्नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये
भक्तस्वरूपवर्णनन् भक्तिप्रार्थना चेति नाम तृतीयदशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते।